अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं टैक्सी का कलर हमेशा पीला ही क्यों होता है। और दोस्तों, अगर आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने वहाँ पर VLC मीडिया प्लेयर तो देखा होगा, लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये है कि इसका जो लोगो होता है वो ट्रैफिक काऊ जैसा ही क्यों होता है। ऐसे ही दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए। मेरा नाम है उज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं मोहम्मद साइम टीवी। और दोस्तों, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हों उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहें। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोग ओके का वर्ड तो बोलते ही होंगे और आप लोगों ने इस वर्ड को लोगों के मुंह से काफ़ी ज़्यादा सुन रखा होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस ओके के वर्ड का क्या मतलब है और ये वर्ड कहाँ से आया? अगर नहीं तो मैं आपको बता, ओके का वर्ड पुरानी इंग्लिश में अब से काफ़ी पुराने लोग बोलते थे, जिसका मतलब ऑल करेक्ट था। यानी उस टाइम के लोग ओके नहीं बोलते थे बल्कि ऑल करेक्ट बोलते थे। लेकिन बाद में इसकी शॉर्ट फॉर्म निकाली गई जिसको ओके कहते हैं आजकल, और ये वर्ड इतना पॉपुलर है कि ये वर्ड हर इंसान के मुंह पे होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं टैक्सी का कलर हमेशा पीला ही क्यों होता है? ये सवाल तो आप लोगों के दिमाग में ज़रूर आया होगा। जब भी आप लोग टैक्सी में सवार होते हैं तो आप लोगों के दिमाग में, या आप लोग टैक्सी को देखते हैं तो आप लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आता होगा कि इसका कलर पीला ही क्यों होता है और कलर क्यों नहीं होता, यानी इसका कलर लाल क्यों नहीं होता या ब्लू क्यों नहीं होता। तो इस सवाल का आंसर मैं आपको देता हूँ। दोस्तों, जो पीला रंग होता है वो ज़्यादा नुमाया भी होता है और पीले रंग की कार के हादसात बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। अब आप लोग ये सोचने पर तो मजबूर हो गए होंगे कि पीले रंग में ऐसा क्या है जो इसके हादसात कम होते हैं। दोस्तों, जो पीला रंग होता है उसके ऊपर जो ट्रैफिक की लाइट होती है वो डायरेक्टली स्ट्रेट पड़ती है, जिससे टैक्सी नुमाया होती है। यानी जो दूसरा बंदा होता है किसी भी कार में या बाइक पे वो बैठा हुआ होता है और वो रोड पे गाड़ी चला रहा होता है, और इसी दौरान अगर उसको टैक्सी दिखती भी नहीं है, लेकिन अगर जो उसके आगे की लाइट होती है वो डायरेक्ट स्ट्रेटली उस टैक्सी पे पड़ती है, जिससे जो टैक्सी होती है वो फौरी तौर पर नुमाया होती है। और जब वो टैक्सी नुमाया होती है तो जो ड्राइवर होता है कार या मोटरसाइकिल चलाने वाला, वो उस टैक्सी को फौरी तौर पर देख लेता है। और टैक्सी को सबसे पहले पीला रंग इस वक्त दिया गया जब 1920 में एक टैक्सी कंपनी ने अपनी टैक्सी को दूसरों से अलग दिखने के लिए इसके ऊपर पीला रंग किया। यानी दोस्तों, 1920 में अमेरिका में एक टैक्सी कंपनी थी और बहुत सी टैक्सियाँ कंपनी थी, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी टैक्सी कंपनी थी। इसके मालिक ने सोचा कि मैं अपनी टैक्सी को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि वो हर टैक्सी से अलग दिखे। तो इसके मालिक ने इसके ऊपर पीला रंग कराया, यानी पीला पेंट कराया, जिसके बाद इसकी टैक्सी दूसरी टैक्सियों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखने लग गई। और उसी के चलते अब सब लोगों ने अपनी टैक्सी पे पीला रंग ही कराना शुरू कर दिया है। और पीले रंग के क्या फ़ायदे हैं ये तो मैंने आप लोगों को भी बताया ही है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आप लोग अगर कंप्यूटर यूज़र हैं या आप लोग कंप्यूटर में फिल्में देखते हैं तो आप लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस की होगी, जो मीडिया प्लेयर होता है VLC मीडिया प्लेयर, इसका जो लोगो होता है वो आपको एक ट्रैफिक कोन की तरह दिखता है। जैसा कि हम लोग ट्रैफिक पे देखते हैं, यानी हम लोग रोडों पे देखते हैं या कोई गाड़ी वहाँ पर ख़राब हो जाती है, जो ट्रैफिक पुलिस होती है वहाँ पर ट्रैफिक कोन लगा देते हैं ताकि कोई उस तरफ नहीं आए। और उसी ट्रैफिक कोन का आइकन इस VLC मीडिया प्लेयर में मौजूद है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके पीछे क्या राज है। दोस्तों, जो VLC मीडिया प्लेयर के बनाने वाली टीम थे, इन लोगों को VLC मीडिया प्लेयर का आइकन नहीं मिल रहा था। यानी ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग इसका आइकन क्या रखें।
تو ایک دوران جب یہ لوگ اپنا کام مکمل کر رہے تھے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ٹریفک کون اپنے ہاتھ میں اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو بندہ تھا اس کو خیال آیا کہ ہم لوگ اسی ٹریفک کون کو کیوں نہ VLC میڈیا پلیئر کے آئیکن کے طور پر استعمال کریں۔ تو دوستو اسی کے چلتے اب جو آپ لوگ VLC میڈیا پلیئر میں آئیکن دیکھتے ہیں وہ اسی آئیڈیا کا نتیجہ ہے، اور اس کا ٹریفک کون کا یہی مطلب ہے کہ اس کے اوپر ٹریفک کون کا آئیکن کیسے آیا ہے نا امیزنگ فیکٹ دوستو۔ فیکٹ نمبر 4 دوستو، ہماری دنیا میں کچھ ایسے کنٹری بھی موجود ہیں جہاں پر ایک بھی مچھر نہیں پایا جاتا۔ ایسا ہی ایک کنٹری میں آپ کو بتا دوں دوستو، ایک ایسا کنٹری ہماری دنیا میں موجود ہے جہاں پر ایک بھی مچھر نہیں پایا جاتا، اور وہ کنٹری اور کوئی نہیں بلکہ آئس لینڈ ہے۔ دوستو آئس لینڈ جو کنٹری ہے وہاں پر ایک بھی آپ کو مچھر نہیں ملے گا۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ دوستو جو آئس لینڈ ہے وہاں کا ٹیمپریچر بہت ہی زیادہ کم ہے، یعنی وہاں پر اتنی سردی ہے کہ وہاں پر مچھر سروائیو نہیں کر پاتے، اور یہاں پر دوسری سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہاں پر پولیوشن کم ہے۔ پولیوشن کیسے کم ہے؟ وہاں پر گاڑیاں، کاریں، بائکس بہت ہی زیادہ آپ کو کم ملیں گی۔ اگر آپ لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو نہ ہونے کے برابر ہی یہ چیزیں ملیں گی، اور اسی کے چلتے یہاں کا جو موسم ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، یعنی اتنا ٹھنڈ والا یہاں پر موسم ہوتا ہے۔ اس موسم کے اندر جو مچھر ہوتے ہیں وہ یہاں پر سروائیو نہیں کر پاتے، اور اسی کے چلتے یہاں پر مچھر نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر دوسرا ایک اور ایسا کنٹری ہے جس کا نام ہے انٹارکٹیکا۔ دوستو انٹارکٹیکا جو کنٹری ہے وہاں کا ٹیمپریچر بہت ہی زیادہ کم ہے، اور وہاں پر بھی آپ کو ایک بھی مچھر دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ فیکٹ نمبر 5 دوستو، امریکہ کے اندر ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام یونیورسٹی اوریوٹا ہے۔ دوستو اس یونیورسٹی کے اندر ایک ایسا کمرہ بنایا گیا ہے جہاں پر اسٹوڈنٹ جا کر رو سکتے ہیں، یعنی اگر وہ اسٹوڈنٹ پیپرز میں یا ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں تو اگر انہیں رونا ہو تو وہ ایک کمرے کے اندر جا کر رو سکتے ہیں، اور اس کمرے کے رولز جو ہیں کافی زیادہ اسٹرکٹ ہیں، یعنی اگر اس کے اندر کوئی اور بندہ پہلے سے موجود ہے کمرے کے اندر تو آپ لوگ اس گیٹ تک کو نہیں بجا سکتے جب تک کہ وہ بندہ باہر نہیں آ جاتا۔ اور جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر یونیورسٹی، ہر کالج، ہر اسکول کے اندر ایک ایسا کمرہ ہونا چاہیے جیسا کہ یونیورسٹی آف یوٹا کے اندر موجود ہے۔ اب آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو کچھ ایسے فیکٹ بتائے جو شاید آپ لوگ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے، اور اگر آپ لوگ ان میں سے کوئی بھی فیکٹ پہلے سے جانتے ہوں تو وہ فیکٹ آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میرا نام ہے حذیفہ اور آپ دیکھ رہے تھے محمد سائم ٹی وی۔